बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जंग का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इसराइली और अमरीकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं और अल जज़ीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि इसराइली सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक वाज़ेह इशारा भी दिया था और ख़ुद इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर मामलात हमारे तय नहीं होते तो दोबारा हमें बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये एक एक्सियूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं बराक रावेद। इनका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है, ये बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने आला तरीन अफसरान से बातचीत की है और एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई, बल्कि इन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया है कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और जंग दोबारा शुरू होने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है ना। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ़ें की हैं पाकिस्तान की, और बार बार तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से उन्हें कोई फेस सेविंग नहीं दे पा रहा, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। हालात बहुत बुरे हैं उनके लिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बेचारा है जिसके पास जो वाहिद चारा है वो एक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, जो उसकी फेस सेविंग के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। दुनिया में कोई और डोनाल्ड ट्रंप का भार उठा नहीं पा रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप से लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। कोई भी इस शख्स की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। और इनका पिछले दौरे हुकूमत के जो झूठ हैं उनको जब कैलकुलेट किया गया इनके 4 सालों के ऊपर, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोज़ाना के हिसाब से कोई 21 झूठ बोले हैं। हज़ारों की तादाद में इनके झूठ रिकॉर्ड किए थे अमेरिकन मीडिया ने। अब वो तो पकड़ते हैं ना, वहाँ तो मीडिया आज़ाद है, वहाँ तो ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर है कि ये उठा के बंदे ही गायब कर देते हैं। बहरहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा लड़ाई में जाना पड़ जाएगा अगर उसे कोई फेस सेविंग ना मिली तो क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न बन रहा है वो आबना हुर्मुज़ की बंदिश है। ईरान ने कहा कि आप मुहासरा ख़त्म कर दें और हम आबना हुर्मुज़ को खोल देते हैं, लेकिन अपनी शराइत के तहत। अमेरिका ने यह कहा कि आबना हुर्मुज़ हमने ताकत से खुलवा ली और हमारा मुहासरा जारी रहेगा। अब एक नया प्लान भी अमेरिका ने बनाया, वो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने आने वाले दिनों में ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर सवार होने और उनकी तलाशी लेने और उनको तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के जो अहम नुकात हैं वो क्या है? कार्रवाई का मकसद ये है कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी को मज़ीद सख्त करने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान की तेल की बरामदात और दीगर ममनुआ सामान की तरसील को रोकना है। बैनुल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई। अमरीकी बहरिया और स्पेशल फोर्सेस को इन जहाज़ों को रोकने और इन पर कब्ज़े के लिए अलर्ट कर दिया गया है जो बैनुल-अक़वामी समुद्री कवानीन या पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तैयारी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब आबना हुर्मुज़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और जंगबंदी के मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है। अब ये एक, क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो मिल नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही, तो अब ये करेंगे क्या? अब ये कोई ईरानी जहाज़ जो सिविलियन जहाज़ होंगे या कोई टैंकर्स होंगे या कोई माल बरदार जहाज़ होगा, ये उसके ऊपर कब्ज़ा करेंगे, अपने फ़ौजियों को वहाँ पे चढ़ाएंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो को या तस्वीर को दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे देखें हमने ईरानी जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम ईरान पे भी कब्ज़ा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में अगर हालात ठीक ना हुए तो सुनने को मिल सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, यानी रिपब्लिकन वाले फॉक्स न्यूज़ देखते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर CNN देखते हैं। तो फॉक्स न्यूज़ ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल पासदाराने इनकलाब का है, और ये उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया और ये सरकारी सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मौसर तरीके से आबना हुर्मुज़ बंद है, कई जहाज़ वापस जा चुके हैं। ये ज़रा एक तस्वीर देखें, आपको इसमें सारी कहानी समझ आएगी। ये देखें पिछले 50 दिन के अंदर जो आबना हुर्मुज़ है वो किस तरीके से बंद है और वहाँ से कितने जहाज़ गुजर रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा देखें, इसमें ये जो अलग अलग कलर्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से कलर में कौन कौन से कंटेनर्स हैं। बहरहाल ये सारे माल बरदार जहाज़ हैं जो आबना हुर्मुज़ में से गुजरते थे।
ان کی تعداد 150 کے لگ بھگ 125 کے بیچ میں رہتی تھی، اور جس دن جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ تعداد 10 تک نہیں پہنچی۔ صرف گزشتہ چند دنوں میں جب حالات بہتر ہو رہے تھے تو یہ تعداد 15 تک پہنچی، اس کے علاوہ یہ کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئی، تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر آبنۂ ہرمز کا استعمال رہ گیا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ ہمیں سیکیورٹی ٹیکس دیں اور یہاں سے گزر جائیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ خبریں چھپی ہیں، اور آبنۂ ہرمز پر سیکیورٹی ٹیکس دینے والوں کو ترجیحاً پہلے گزرنے دیں گے، ایران نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصاویر جاری کی گئی ہیں، جس میں مختلف ممالک کے جھنڈے لگے ہوئے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں، اور ایران نے ایک ٹول ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ وہاں پہ ان کے پاسداران انقلاب کی یونیفارم میں لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ جو گزرنے والے جہاز ہیں ان سے پیسہ لے رہے ہیں اور ان کو گزرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ویسے اس ادائیگی کو بٹ کوائن کے اندر یا چائنیز کرنسی کے اندر ترجیحاً ایران نے کہا ہے کہ جناب کیا جائے۔ اب یہ باقاعدہ ایران نے کہا کہ ہم یہاں سے گزرنے دیں گے، لیکن ہماری شرائط کے مطابق۔ کالیباف نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ پہلے کالیباف کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ اب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایکچولی جب ایران نے کل بند کیا فوری طور پہ آبنۂ ہرمز کو، تو وہ ریئیکشن تھا ایران کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپر نیچے ایسے سٹیٹمنٹ دے دیا، حالانکہ عاصم منیر نے 3 دن بڑی محنت کی ہے ایران میں جا کے، بڑا زور لگایا، ایک آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے، اور عاصم منیر نے اپنی ڈومین سے باہر نکل کر جا کر زور لگایا، کوشش کی کسی طرح معاملہ بن جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ دلوانا بھی ان کا مشن ہے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے کسی طرح، پہلے ہی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو یہاں پہ اور مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب اور اوپر سے عرب ممالک کا دباؤ بھی آتا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر لڑو، جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی فوج لگاؤ، ہم نے لڑائی بھی کروانی ہے آپ سے۔ تو یہ کالیباف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایران نے تو تقریباً باتیں مان لی تھیں، جو جائز مطالبات ہیں ان کے اوپر وہ آ گئے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی۔ جب انہیں آگاہ کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے بڑکے مار دیں، اور اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ ایک غیر سنجیدہ قسم کی ایک سیاست ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو ایرانی اسپیکر کالیباف نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی آبنۂ ہرمز اسلامی جمہوریہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے اس وقت۔ ہم نے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے جو امریکہ کوشش کرنے کے لیے آیا تھا، اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا ہم نے۔ صورتحال تصادم کے انتہائی قریب پہنچ گئی تھی، لیکن دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ اگر اس وقت آبنۂ ہرمز میں ٹریفک رواں دواں ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک لاپرواہ اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دوسرے تو آبنۂ ہرمز سے گزر سکیں لیکن ہم نہ گزر پائیں۔ اگر امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہ کی تو آبنۂ ہرمز سے آمد و رفت کو یقینی طور پر محدود کر دیا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی بہت محدود ہے، حالات اتنے اچھے تو ہیں نہیں آبنۂ ہرمز میں۔ بھارتی جہاز کے اوپر ایک پہ فائرنگ ہوئی ہے، بھارتی کنٹینر وہاں سے جا رہا تھا ٹینکر، اس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پہ بھارت میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے اس سے جواب مانگ لیا گیا ہے کہ جناب ہمارے جہازوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، ہم تو اس لڑائی کا حصہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ انڈیا کو اپنا پرابلم ہے، لیکن ایران کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناکہ بندی جو امریکہ نے کی ہے اس کے بعد ان کی فوج کو بڑے سخت احکامات ملے، اور وہ اب کسی کو گزرنے نہیں دے رہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔